आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस और आंसर लेकर हाजिर हुआ हूं, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट नौकरियों के इम्तिहान में, इंटरव्यू में और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिम्मेदारी के साथ उन्हीं क्वेश्चन और आंसर को विथ डिटेल्स आपके बेहतरीन फ्यूचर और ज्ञान और नॉलेज के लिए पेश कर रहा हूं। क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश में होंगे, उन्हें बांग्ला, हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप न करें। हर क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंस है। आप लोगों के सामने सवाल नंबर 1, नेम द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর नाम की। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর नाम হলো कोलकाता। पश्चिम बंगाल के यानी मगरबी बंगाल के राजधानी का नाम यानी दारुल सुल्तानत का नाम कोलकाता है। आप लोगों के सामने ये जो पटना दिख रहा है, पटना बिहार के राजधानी, रांची झारखंड के राजधानी है। कोलकाता के बारे में कुछ जानते हैं। कोलकाता इट also borders the Indian state of Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim and Assam. The capital is Kolkata, the third largest metropolis and seventh largest city by population in India. কলকাতা হলো পুরো ভারতের থার্ড লার্জেস্ট মেট্রোপলিস এবং 7 লার্জেস্ট সিটি বাই পপুলেশন ইন ইন্ডিয়া। 2 নম্বর প্রশ্ন আপনাদের সামনে। কোশ্চেন নাম্বার 2, হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ভাষা কি? পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বেঙ্গলি, যেটা আমরা সবাই জানি। আমরা বাঙালিতে কথা বলি, পশ্চিমবঙ্গে থাকি। मगरबी बंगाल के पहला लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है। बंगाली इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन एशिया, यानी एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महादेशे बांग्ला लैंग्वेज, बांग्ला भाषा हलो सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज। एटा पुरो विश्वे पंचम अधिकार करे थाके। पश्चिमबंगे आरो अनेक भाषा बोला है, जेरकम नेपालियो बोला है, हिंदियो बोला है, कोनो जगह इंग्लिशो बोला है, उर्दुओ बंगला है, बांगाली तो बोली आमरा, एवं कोनो जगह सान्थाली भाषा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिमबंगेर जातीय पशु की। मगरबी बंगाल के कौमी जानवर कौन सा है? আমরা সবাই জানি, যেরকম ফিশিং ক্যাট। টাইগার হলো यानी বাঘ, বাঘ হলো পুরো ভারতের জাতীয় পশু। ক্যাট আমরা জানি, আর কাউ মানে গায়। এটার সঠিক উত্তর হবে ফিশিং ক্যাট। ফিশিং ক্যাটের সম্বন্ধে আমরা জানতে গেলে জানি, ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল হোয়ার দ্য ফিশিং ক্যাট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড দ্য স্টেট অ্যানিমাল ইন 2012, 2012 বছরে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পশু হিসাবে ফিশিং ক্যাটকে ডিক্লেয়ার করা হয়। কোশ্চেন নম্বর 4, হুইচ ইজ দ্য ন্যাশনাল বার্ড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় पाखी पक्षी की। मगरबी बंगाल के कौमी परिंदा का नाम क्या है? इसका सही जवाब व्हाइट थ्रोटेड किंग फिशर है। এটার সঠিক উত্তর হবে হোয়াইট থ্রোটেড কিংফিশার, যেটার ছবি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পারবেন। এই পাখিটি হলো পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পাখি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5, হুইচ ইজ দ্য ন্যাশনাল ট্রি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় গাছ की। জাতীয় गाछ मगरबी बंगाल के कौमी दरख्त का नाम क्या है? उसका सही जवाब होगा आंसर नंबर ए, यानी छातीम। छातीम मगरबी बंगाल के कौमी दरख्त है। छातीम गाछ आप लोग देखे हैं, ये छातीम गाछ की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। छातीम गाछ আপনারা সবাই দেখেছেন। ছাতিম গাছের নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে কবিতা লিখতেন। क्वेश्चन नंबर 6, which is the national flower of West Bengal? ऑप्शन नंबर ए जस्मीन, ऑप्शन नंबर बी रोज,
অপশন নাম্বার সি লিলি, অপশন নাম্বার ডি নাইট ফ্লাওয়ারিং জেসমিন। যেটা বাংলাতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় ফুল কি? পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় ফুল নাইট ফ্লাওয়ারিং জেসমিন। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় ফ্লাওয়ার নাইট ফ্লাওয়ারিং জেসমিন, যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 7, নেম দ্য লার্জেস্ট নাইবারিং কান্ট্রি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গের নেম দ্য লার্জেস্ট নাইবারিং কান্ট্রি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী बृहत्तम प्रतिवेशी कंट्री कौन सी, यानी देश कौन सी? मगरबी बंगाल के सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। एटार सठिक उत्तर होबे बांग्लादेश। बांग्लादेश पश्चिमबंगेर संगे 4096 किलोमीटर बाउंडारी करे थाके। Question number 8, name the smallest neighboring country of West Bengal. नेम मगरबी बंगाल के सबसे छोटा नाइबरिंग यानी पड़ोसी मुल्क कौन सा है? पश्चिम बंगेर सब থেকে ছোট প্রতিবেশী দেশের নাম কি? অপশন নাম্বার এ নেপাল, বি বাংলাদেশ, সি ভুটান, ডি পাকিস্তান। এটার সঠিক उत्तर होবে सी भूटान, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब भूटान। भूटान पश्चिम बंग के साथ 183 किलोमीटर का बाउंड्री साझेदारी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। मगरबी बंगाल के सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? पश्चिम बंगेर सब থেকে ছোট্ট ডিস্ট্রিক্ট ছোট্ট জেলার নাম কি? ছোট্ট জেলার নাম ऑप्शन नंबर ए बीरभूम, नंबर सी कोलकाता, नंबर डी मालदा, नंबर बी मालदा, नंबर डी जलपाईगुड़ी। एटार सठिक उत्तर होबे ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, यानी पश्चिम बंगेर सबथेके क्षुद्रतम सबथेके छोटो जिला हलो कोलकाता, जिसका एरिया 145 किलोमीटर है, 145 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट पूर्ववर्ती क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगेर प्रथम मुख्यमंत्री नाम की? पश्चिम बंगेर यानी मगरबी बंगाल के पहला चीफ मिनिस्टर का नाम, वजीर आला का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति बसु, ऑप्शन नंबर सी ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी विधान चंद्र रॉय, ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल चंद्र घोष। एटार सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष 15 अगस्त 1947 থেকে 22 জানুয়ারি 1948 অবধি চিফ মিনিস্টার ছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আইএনসি। পরবর্তী কোশ্চেন এই যে আপনাদের সামনে প্রথম চিফ মিনিস্টারের ছবি। পরবর্তী কোশ্চেন নাম্বার 11, नेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगेर फर्स्ट गवर्नर नाम की? यानी मगरबी बंगाल के पहले गवर्नर के नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीवी आनंद बोस, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी होगा बाय मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, ऑप्शन नंबर बी कैलाश नाथ नथजू, ऑप्शन नंबर डी सैयद नुरुल हसन। इस एटार सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, जिनी 15 अगस्त 1947 থেকে 21 जून 1948 অবধি गवर्नर ছিলেন। পরবর্তী কোশ্চেন যে আপনার সামনে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নরের ছবি পেশ করলাম। কোশ্চেন নাম্বার 12, नेम द मेन रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल।
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদীর নাম কি? অপশন নাম্বার এ তিস্তা, অপশন নাম্বার সি অজয়, অপশন নাম্বার বি নর্মদা, অপশন নাম্বার ডি গঙ্গা। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি गंगा। गंगा पश्चिम बंगे 520 किलोमीटर चले। मगरबी बंगाल का खास नदी के नाम गंगा है जो 520 किलोमीटर बंगाल में चलता है। पूर्ववर्ती क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगेर मगरबी बंगाल के सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? मगरबी पश्चिम बंगेर सबसे हाईएस्ट पीकर नाम ऑप्शन नंबर ए फालुट, नंबर ऑप्शन नंबर बी सांडाकफू, ऑप्शन नंबर सी সাবরগ্রাম, অপশন নাম্বার ডি টাইগার হিল। এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সান্ডাকাফু। আপনারা পরীক্ষায় ভুল করে আসবেন না, এটার উত্তর হবে সান্ডাকাফু। यानी পশ্চিমবঙ্গের হাইয়েস্ট পিকের নাম হলো সান্ডাকাফু, যেটা প্রায় পরীক্ষায় আসে থাকে এবং ইন্টারভিউতেও পুছে থাকে, জিজ্ঞাসা করে থাকে। এটার সঠিক উত্তর আপনারা দিবেন সান্ডাকাফু, যার লম্বা, যার লেন্থ হলো যার টোটাল হাইট হলো 3636 মিটার। এটা মনে রাখবেন লজিক্যালি এন্ড ট্রিক্সলি, 3636, 36, 36 and 36 meter height of Sandakafu is the highest peak of West Bengal. Question number 14, what is the total area of West Bengal? পশ্চিমবঙ্গের টোটাল এরিয়া কত? मगरबी बंगाल का टोटल एरिया, ऑप्शन नंबर ए 88,752 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 77,552 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सी 88,952 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सामने 99,752 किलोमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है। পশ্চিমবঙ্গের টোটাল ঘনত্ব এরিয়া 88,752 স্কোয়ার কিলোমিটার। নেক্সট কোশ্চেন আপনাকে একটা বলে দিই, পশ্চিমবঙ্গের টোটাল পপুলেশন হলো 9,13,47,736। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 9,13,47,736 है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। यानी मगरबी बंगाल का पूरे हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल का एरिया परसेंटेज कितना है? टोटल इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान के रुकबा में मगरबी बंगाल का परसेंटेज एरिया कितना है? পুরো ভারতের ঘনত্বে পশ্চিমবঙ্গের ঘনত্বের পার্সেন্টেজ কত? অপশন নাম্বার এ 2.17%, অপশন নাম্বার বি 2.67%, অপশন নাম্বার সি 3.87%, অপশন নাম্বার ডি 4.87%। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অ্যান্সার বি 2.67। আপনাদের বলে দিই, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের টোটাল এরিয়া হলো 88,752 স্কোয়ার কিলোমিটার, যেটা আপনাকে প্রথমে বলে কোশ্চেন নাম্বার 14 বলেছি, জানাইছি। এবার জানি টোটাল এরিয়া অফ ইন্ডিয়া, ইনি ভারতের মোট ঘনত্ব কত, যেটা হলো 32,87,263। यानी हिंदुस्तान का टोटल रुकबा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज द नॉर्थ बेंगल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে কোন ডিস্ট্রিক্টটি? পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের কোন ডিস্ট্রিক্টটি? অপশন নাম্বার এ কোচবিহার, বি উত্তর দিনাজপুর,
সি মালদা, ডি মুর্শিদাবাদ। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গে, সরি এটা সাউথ বেঙ্গলস হবে, এটা বাই মিস্টেক হয়েছে টাইপিং এ, এখানে সাউথ বেঙ্গলস হবে। মানে সাউথ বেঙ্গলের হলো মুর্শিদাবাদ। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের জেলা হলো 5টি, যেটার নাম হলো বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনা। এগুলো হলো দক্ষিণবঙ্গের জেলা। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 17, হাউ মেনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল? ইনি পশ্চিমবঙ্গে কতগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশন রয়েছে? এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সি 5টি, যার নাম হলো বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, মালদা, মেদিনীপুর এবং প্রেসিডেন্সি। বর্ধমান ডিভিশন, জলপাইগুড়ি ডিভিশন, মালদা ডিভিশন, মেদিনীপুর ডিভিশন, আর একটি রয়েছে প্রেসিডেন্সি ডিভিশন। কোশ্চেন নাম্বার 18, नेम द अदर नेम ऑफ हावड़ा ब्रिज, यानी हावड़ा ब्रिजेर आरेक नाम की? हावड़ा ब्रिज के दूसरा नाम क्या है? हावड़ा ब्रिजेर आरेक नाम हलो ऑप्शन नंबर ए गांधी सेतु, ना बी रविंद्र सेतु, ना सी विद्यासागर सेतु, ना नंबर डी रामसर सेतु। एटार सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन नंबर बी रविंद्र सेतु। पश्चिमबंगेर हावड़ा ब्रिज 1936 साले शुरू হয়, 1942 শেষ হয়, 1943 से জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। 1965 সালে রবীন্দ্র সেতু নাম দেওয়া হয়। ব্রিজের দৈর্ঘ্য 750 মিটার। হ্যাঁ, কি বলেছিলাম? ব্রিজের দৈর্ঘ্য 750 মিটার এবং ব্রিজটি বিশ্বের ষষ্ঠ ক্যান্টিলিভার ব্রিজ। এটা রঙিন করতে 27,000 লিটার रंग लगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, ये हावड़ा ब्रिज की आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। हावड़ा ब्रिज के दूसरा नाम रविंद्र सेतु है, जो आप लोगों के सामने पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच ईयर सीएमसी यानी कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी चेंज इनटू केएमसी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन वेस्ट बेंगल? পশ্চিমবঙ্গে সিএমসি কে চেঞ্জ করে বদলে কেএমসি কবে করা হয়? অপশন নাম্বার এ 1 জানুয়ারি 2001, না বি 3 জানুয়ারি 2001, ना नंबर सी 30 जनवरी 2001, नंबर डी 2 जनवरी 2001। यानी मगरबी बंगाल के सीएमसी को चेंज करके केएमसी कब किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी 1 जनवरी 2001 को सीएमसी, जिसको पहले कलकत्ता लिखा जाता था, उसको 1 जनवरी 2001 में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच वन ऑफ देम स्टील नगर ऑफ वेस्ट बेंगल? পশ্চিমবঙ্গের এদের মধ্যে কোনটিকে পশ্চিমবঙ্গের স্টিল নগর বলা হয়? इनमें से किनको मगरबी बंगाल का स्टील नगर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर बी रानीगंज, ऑप्शन नंबर ई राउरकेला, ऑप्शन नंबर डी শিলিগুড়ি। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ দুর্গাপুর। দুর্গাপুরকে পশ্চিমবঙ্গের স্টিল নগর বলা হয়। কোশ্চেন নাম্বার 21, which is the West Bengal's Central University? यानी এদের মধ্যে কোনটি পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়? অপশন নাম্বার এ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नंबर बी कोलकाता यूनिवर्सिटी, नंबर सी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ना नंबर डी द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে
বি নট, কলকাতা ইউনিভার্সিটি মোটেই নয়। এটার উত্তর হয়ে যাবে ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यानी मगरबी बंगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 এর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি, বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি। বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটির সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি। बनारस ইউনিভার্সিটি হিন্দু ইউনিভার্সিটি, ফার্স্ট সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ ইন্ডিয়া, यानी बनारस ইউনিভার্সিটি যেটি রয়েছে এটি হলো ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যেটাকে ইস্টাবলিশ করা হয়েছিল 1916 সালে। এবং বিশ্বভারতী যেটা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিকে 1921-এ ইস্টাবলিশ করা হয়। এবার আপনাদের সামনে কোশ্চেন নাম্বার 22, हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज आर देयर इन वेस्ट बेंगल, यानी पश्चिमबंगे कतगुली मेडिकल कॉलेज रयेछे, मगरबी बंगाल में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर बी सी 23, ऑप्शन नंबर डी 14। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি, অপশন নাম্বার সি, यानी 23। পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল মোট 23টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য latest 2022 update by MCI, there are 23 government medical colleges in West Bengal. Out of 23 government medical colleges, 20 medical colleges offer MBBS, including one IMS, यानी AIIMS in Nadia. Next question 23, in which year Kolkata name changed into Calcutta name changed into Kolkata? কত সালে কলকাতা নেমটি কি চেঞ্জ করে কলকাতা করা হয়েছিল? সো এটার অপশন নাম্বার হবে 1 জানুয়ারি 2001, না বি 15 জানুয়ারি 2001, না নাম্বার সি 1 নভেম্বর 2001, না নাম্বার ডি 15 আগস্ট 2001। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 1 জানুয়ারি 2001, यानी কলকাতাকে চেঞ্জ করে কলকাতা করা হয় 1 জানুয়ারি 2001 সালে। এবার আপনাদের সামনে কোশ্চেন নাম্বার 24, फ्रॉम व्हिच ईयर কলকাতা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ব্রিটিশ রুল, यानी কত সালে কলকাতাকে ব্রিটিশ আমলে কলকাতাকে ক্যাপিটাল হিসাবে ঘোষণা করেছিল, यानी किस साल ब्रिटिश के दौरे हुकूमत में कोलकाता को दारुल सल्तनत बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1854, ना ऑप्शन नंबर बी 1703, ना ऑप्शन नंबर सी 1772, ना नंबर डी 1665 খ্রিস্টাব্দে। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নাম্বার সি 1772, यानी भारत ব্রিটিশরা ইংরেজ আমলে 1772 সালে কলকাতাকে ক্যাপিটাল হিসাবে মেনে নিয়েছিল। আপনাদের বলে দিই 1854 যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে উডস डिस्पैच। এবার এই পার্টের लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने, इन व्हिच ईयर कोच बिहार बिकम्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी পশ্চিমবঙ্গের इन व्हिच ईयर कोच बिहार बिकम्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, কোচ বিহার কত সালে কোচ বিহার পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গ স্টেটের একটি রাজ্য হন? ऑप्शन नंबर ए 19 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1950, ना ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1950, ना ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ 19 জানুয়ারি 1950, यानी 19 জানুয়ারি 1950 সালে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যুক্ত হয়েছিল। কোচবিহার যখন যুক্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে 19 জানুয়ারি 1950 সালে, তার সম্বন্ধে আপনাদের সামনে কিছু তুলে ধরি।
Eventually, Coach Bihar became part of the state of West Bengal on 19th January 1950 with Coach Bihar town as its headquarters. A geopolitically curiosity was that were 92 Bangladeshi exclaves with a total area of 47.7 km to in Coach Bihar. Similarly, there are 106 Indians exclaves inside Bangladesh with a total area of 69.5 km. Thank you.